बढ़िया फोटो ना आता। अरे फोटो तो बढ़िया, फोटो ना वीडियो क्लिपिंग अच्छे किसी बोलें এই জায়গার बारे में किसी बोलें बोलें विधायक जी जा मदद करते आने वाला इलेक्शन में फिर आबार विधायक फिर बनाने হবে নাকি जनता ही चाচ্ছে চলো এই কথা মানে মোটে কইনি তো এক একজন এডিটটা কমেন্ট্রি করবে তো বৌদি কান্নার ছেটকা কই 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 বৌদি এদিকে আপনারাও দেখি লঙ্গারা করাচ্ছেন ना मैंने नहीं, मैं फोटो का वहाँ पर मोबाइल निकालने का कोई अभी भी कैमरा है। আপনি কিছু বলতে চান এর বারে মে হ্যাঁ কিছু বলতে চান এই জায়গার বারে মে এই লঙ্গারা আছে ভগবানও ধন্যবাদ দেবে আমরাও ধন্যবাদ ঠিক ঠিক হ্যাঁ এই যে এডি খাচ্ছ পেট ভরে খাও হ্যাঁ সাবাস এ তুই আগে সরে আয় পড়ে যাবি নি এই আগে সরে আয় ফটো উঠাইতেছ হয় पेट भरे खाइए खाली पेट खाइए ना करो पेट भरे खाइए गुरु करो सब ये चल लाइन चल ये दौड़ के আমি বলো তো আমার যাচ্ছে না কালকে সকালে যাবে কেন ওই এদিক বের দেখ কি कैमरा वीडियो मुझे मारे बटे से जान सुरेंद्र नगर से उज्जवल सरकार।